舊年一次3毫子嘅地鐵加價，觸發咗智利近年嚟最大規模嘅社會運動。一開始只係一班中學生喺地鐵站度跳閘，後尾就演變成持續幾個月嘅大規模示威，喚醒咗唔少智利人對潛伏多年嘅社會問題嘅關注。由以前唔少人都討厭政治，連總統選舉都得唔夠50% 嘅投票率，去到上個星期喺全民公投入面以壓倒性嘅票數通過修改憲法，唔少人都話智利覺醒啦，呢個唔係3毫子嘅事，係30年。呢次嘅抗爭當然亦都集合咗好多唔同嘅政治訴求，不過喺逐一解釋呢啲訴求之前，等我哋先講下一啲歷史背景。智利同好多南美國家嘅政治討論都圍繞住一個核心嘅經濟概念，就係新自由主義 （Neoliberalism）。簡單啲嚟講咧，就即係小政府、大市場嘅極端版本。呢一個學派認為，只有極端嘅自由市場機制，政府不干預，甚至去減少福利，將公共領域私有化，先至可以鼓勵競爭，最有效咁樣帶動經濟發展。而智利咧就成為咗呢一個理論嘅白老鼠啦。唔好睇佢有自由呢兩個字喺入面，其實對智利人嚟講，佢同自由一啲關係都冇，反而係獨裁同政治壓迫嘅象徵。1970年代嘅智利本身由民主選舉產生嘅政府管治，總統阿連德積極推動社會主義，但喺1973年由皮諾切領導嘅軍政府發動政變，從此就開始咗17年嘅高壓統治。皮諾切認為係共產主義導致咗智利嘅經濟衰退，於是大規模咁樣推行新自由主義嘅經濟政策，唔單止取消最低工資、降低稅收，仲將退休金、醫療、教育都私有化。咁激進嘅經濟措施，亦都的確為智利帶嚟咗大幅嘅經濟增長，遠遠超過咗同期嘅其他拉丁美洲國家。不過同時，極端嘅市場機制亦都造就咗非常之誇張嘅貧富懸殊。1%嘅智利人擁有咗成個國家1/4嘅財富。喺呢個生活成本接近香港嘅國家，最低工資竟然得3000港紙，窮人根本就冇辦法生活。係喺咁樣嘅背景之下，3毫子嘅加價先至會引起咁大嘅反應。唔單止係咁，面對民眾嘅反對，智利嘅經濟部長竟然出嚟話：你唔中意俾呢3毫子嘅，咁你咪早啲起身，避開返工時間咯。完全反映咗智利嘅精英階層係有幾咁離地，令到民眾更加係嬲到爆炸。舊年嘅社會運動當然亦都係圍繞住貧富懸殊呢個議題。後面呢一個 No More AFP 咧，講緊嘅就係我哋頭先所講嘅退休金系統啦。智利政府強制所有嘅打工仔都必須要用人工嘅10% 嚟去購買私營嘅退休金基金，亦即係 AFP。去到退休嘅時候先可以攞翻。喺生活都成問題嘅智利人眼中，呢個就好似政府搶緊佢哋嘅錢咁。佢哋冇錢嘅時候咧，又要問翻呢啲公司借喎。明明係借緊自己嘅錢，但係又要俾佢賺翻利息。於是喺疫情期間咧，唔少人都要求政府派翻一部分嘅退休金俾市民去應急，而後尾政府咧亦都妥協咗，容許市民攞翻10% 嘅退休金。呢一次社運亦都係延續咗智利近年嘅女權運動。我2018年喺聖地牙哥 exchange 嘅時候咧，我間大學就因為女權運動罷課咗2個月。我記得係有個法律系嘅教授同一個女仔講：你嚟讀咯，我諗你都係想揾翻個律師做老公嘅啫咁樣喎。跟住仲有好多大學老師性別歧視甚至性騷擾嘅案件，令到啲學生覺得忍無可忍啦。佢哋真係佔領咗成個 campus 啦，唔俾啲老師入去啦。但最尾都淨係爭取到比較細嘅政策改變。咁另外智利嘅性侵同埋家庭暴力亦都非常之嚴重啦。去到舊年又爆發咗一場好大規模嘅女權運動，而智利示威者所創作嘅歌曲El Violador Eres Tú喺全球各地都有人響應一齊去唱。It became a viral hit, and it was performed around the world. 除咗性別平權之外，大家都見到好熟悉嘅彩虹旗啦。中間呢支比較陌生少少嘅咧，係智利南部嘅原住民馬普切人嘅旗。咁喺示威入面都經常出現啦。馬普切人一路都好想攞翻佢哋祖先嘅土地啦，所以一路同智利政府都有好多衝突嘅。喺獨裁時期，好多馬普切嘅抗爭組織咧都受到政治迫害啦。軍政府亦都將佢哋好多嘅土地分發咗俾私人機構去進行開發，而呢一啲嘅打壓令到好多馬普切人咧去到而家都仲處喺社會嘅底層。後面有隻眼嘅呢支旗咧，係代表示威入面嘅警察暴力啦。相信香港人都好明白啦。
智利嘅警暴情況就更加誇張，據統計咧，去到今年1月為止，已經有超過400名示威者俾警察嘅橡膠子彈擊中隻眼，當中有30% 嘅 case 失去咗視力。最後同香港人一樣，智利人亦都用咗黑色嘅國旗去表達原本代表智利精神嘅3種顏色已經唔存在，剩翻嘅只有是非黑白。示威者認為以上種種嘅問題必須要透過徹底嘅政治改革先可以解決，而徹底嘅政治改革就需要透過修改憲法。呢部憲法亦都係喺獨裁時期訂立，所以咧修改憲法對於智利人嚟講係有好重要嘅象徵性意義。喺示威不斷升級之下，智利政府亦都同意用公投嘅方式決定係咪推動修憲。去到上個星期，智利人終於投下咗自己嘅一票，結果民眾以80% 嘅壓倒性票數支持修憲，唔少人咧都去到街上面狂歡慶祝。不過公投完咗之後，再要選出修憲會議嘅成員啦，再去撰寫新憲法等等嘅過程都仲好漫長。新憲法預計要去到2022年先至可以拎出嚟去表決，不過至少呢個已經係改變嘅第一步。跟住落嚟，我都揾咗幾個智利朋友去講下今次嘅勝利對佢哋嚟講有乜嘢意義啦，佢哋期待啲乜嘢轉變啦，有咩想講俾香港人聽。咁我哋一齊嚟聽下啦。Hola a todas y todos, mi nombre es Max, soy chileno y me gustaría comentarles sobre el proceso constituyente que se está viviendo en mi país. Participaron más de 7 millones de personas, fue un hito totalmente histórico. Nunca en toda nuestra historia constitucional como país habíamos tenido la oportunidad como sociedad, como pueblo, elegir si queríamos crear o no una nueva constitución. Siempre las constituciones se habían realizado de manera cerrada, sin mucha participación o injerencia de la sociedad. Además, la convención constituyente va a estar compuesto de forma paritaria, es decir, 50% de mujeres y 50% de hombres. Hoy en día se están discutiendo los escaños reservados para pueblos indígenas también, para que ellos puedan también estar representados en esta creación de la nueva constitución. En Chile vivan personas que prácticamente no se entienden, no se conocen, tener dos Chiles distintos en un mismo país. Hoy día tenemos la oportunidad de cambiar eso. Hello, my name is Pablo Hinojosa. I'm a 37 years old Chilean man. For me, the plebiscite is a very important success because it's the first time that the citizens will be able to write a constitution. The last one was written by the dictator Augusto Pinochet. Right now, we have the possibility to change the reality of the country and give back the country to the citizens. My name is Chedegre. I am a Chilean sociologist. I think it is just one step in what could be a different country, as the process may end in nothing. People can now ignore politics and forget about the protest. We cannot forget that to get to this moment, people were raped, tortured, blind and killed. To the people of Hong Kong, first of all, I convey my humble support to you. We must fight until life is worth living and dignity becomes part of our everyday life. But we must always keep in mind, as Salvador Allende said, we as the people should not allow ourselves to be devastated. We cannot sacrifice ourselves. And we must all bear in mind that resistance is the last act of freedom. I hope everything ends well. Entiendo que la situación en Hong Kong hoy día es bastante complicada. La lucha social y la protesta social se ha criminalizado y es una situación no ajena a lo que ha sucedido en nuestro país. Les mando un mensaje de ánimo, de apoyo total a todas las personas que protestan por sus derechos. No se dejen oprimir y sigan adelante con la protesta y con la lucha social, que en algún momento van a poder cambiar las cosas. Eso, mucho ánimo.